देखिए ये तो समय ही बताएगा ना जी। इतना मतलब उनको ऑफर दिया है, वो फोन उठाए है ना। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि फोन में मिलना बहुत मुश्किल है उनको। मायरा एवं बोनेरा, महिला महल निये आबार एसे गेছি তোমাদের बेलादी। देखिए ये तो समय ही बताएगा ना जी। इतना मतलब उनको ऑफर दिया है, वो फोन उठाए है ना। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि फोन में मिलना बहुत मुश्किल है उनको। ফোনটা ধরেছেন উনি। ধোনিকে নিয়ে হঠাৎই এমন মন্তব্য করে বসলেন প্রাক্তন এই ভারতীয় ক্রিকেটার। শোনা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নাকি সম্প্রতি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নয়া এই দায়িত্বে আনতে চলেছে। আগামী বছর আন্তর্জাতিক টি-20 বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেট দলের মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করতে চায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেটে ধোনির অবদান যে কতখানি সেটা আর নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। সম্প্রতি বোর্ড তাকে এই নয়া দায়িত্বে আনতে চলেছে, যদিও এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো ঘোষণা করে দেওয়া হয়নি। পুরো বিষয়টি আপাতত গুঞ্জনের পর্যায়ে রয়েছে। তবে এরই মধ্যে ধোনির এই মেন্টরশিপের প্রসঙ্গ উঠতেই কার্যত বিরূপ মন্তব্য করে বসলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বাংলার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। তিনি বলেন, देखिए ये तो समय ही बताएगा ना जी। इतना मतलब उनको ऑफर दिया है, वो फोन उठाए है ना। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि फोन में मिलना बहुत मुश्किल है उनको। প্রসঙ্গত মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল আইসিসির সমস্ত খেতাবই জয় করেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি যে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন সেটা কারোর কাছেই অজানা নয়। তিনি তো এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি এবং তার কাছে এমন প্রস্তাবও গিয়েছে কিনা তাও এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে মেন্টরশিপের প্রশ্ন উঠতেই ধোনিকে নিয়ে এমন মন্তব্য করলেন মনোজ তিওয়ারি। देखिए ये तो समय ही बताएगा ना जी। इतना मतलब उनको ऑफर दिया है, वो फोन उठाए है ना। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि फोन में मिलना बहुत मुश्किल है उनको, और मैसेज का रिप्लाई भी मिलता बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अपने समय में कहा भी है, पता नहीं अभी वो रिप्लाई क्या करेंगे, अगर मैसेज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अगर होते हैं तो फिर समय ही बताएगा। मेंटरशिप अगर उनको दिया जाता है, वो ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, सबसे पहली बात वो है। और अगर करेंगे भी तो मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है कि वो क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे। देखिए उनका जो अनुभव है, तजुर्बा रहा है बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी, वो काम में आएगा। क्योंकि अभी जो नए खिलाड़ी जितने भी उभर के आ रहे हैं, भारतीय टीम के अभी जो सितारे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं और उनकी बात सुनेंगे। और बट सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एमएस धोनी और गौतम गंभीर की जो जोड़ी बनेगी वो भी तो देखने वाली हो जाएगी, मतलब लाजवाब जोड़ी हो जाएगी। तो देखा जाए, अब समय बताएगा कि क्या होना है। एक्स्ट्रा टाइम। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।